Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim još jednu epizodu GX karaktera i ovoga puta je to Duel Giant. Duel Giant je zapravo ne jedna osoba, već dve osobe, a to su Beauregard i Briere. Pa tako kao i u prethodnoj epizodi ne bih odvajao ova dva karaktera da pravim posebnu epizodu, kao što nisam ni za Para i Doxa, jednostavno oni su vezani kao da su jedna osoba, jedan karakter, a i nema nešto mnogo o njima da se kaže. Bojica su Ra-Yellow studenti, znači srednja klasa duelista, znači nisu ni loši, nisu ni predobri, znači tu su neka sredina. Međutim, Beauregard je zapravo loš duelista, nema taj neki skill i to ga dosta koči u njegovom cilju da postane dizajner karaktera. Kao na primjer Chumley ili kao onaj Franz. Dok Briere, na primjer, on je baš dobar duelista i njega koči to što se plaši od tog nekog javnog nastupa, da igra javne duele i tako dalje. Ali zapravo njega više to koči što kada igra protiv nekog, a to obično budu neki loši ljudi, pa ga zajebavaju za njegovu visinu i onda on bude nesiguran u svoje sposobnosti. Međutim, oni su se udružili zajedno i napravili nekog lažnog duelistu, odnosno Duel Gianta, koristeći skill i sposobnosti od Briera, a veličinu i snagu od Beauregarda, tako da su napravili tog Duel Gianta neko stvorenje koje bi se borilo protiv Obelisk Blue studenta koji su njih ismevali. I uglavnom su napadali te Obelisk Blue studente preko noći tako što su ih izazvali na duel i pobednik osvaja najjaču kartu od gubitnika. To je inače zabranjeno u Duel Akademiji. I tako kroz duel oni su skupili dosta različitih karata i osim karata oni su uzimali od Obelisk Blue onu njihovu uniformu i stavljali na sebe kako bi bili što veći i veći. Svu tu misteriju sa Duel Giantom je rešio Jaden uz pomoć Vinku Riba i duela protiv Duel Gianta, odnosno kasnije protiv Briera. Nego ajde da vidimo šta sam ja to spremio za njih dvojicu, odnosno Duel Gianta. Napravio sam zajednički skill, napravio sam i njihove posebne skillove, a i jedan tag team skill, pa ćemo da vidimo šta sam tu ja napravio. Ajde! Pa krećemo. Imamo ovdje dva skilla koja će ići za svaki od špilova, znači imamo dva špila. Ova dva idu ovdje, plus njihovi posebni skillovi. Tako da, ajde krenemo sa Duel Giant skillom. Šta kaže Duel Giant? At the start of the duel, flip this card over. Kaže Duelist of the Dark Knight. Tako se valjda u japanskoj verziji zove Duel Giant i onda sam eto dao takav naziv skillu. Duel Giant skill. Once per duel, you can choose one fiend monster you control that is level 1 or level 4. If it attacks a defense position monster this turn, inflict piercing battle damage. Once per duel during your main phase, you can change the type of all warrior and dragon monsters you control into fiend monsters until end of this turn. Then all fiend monsters and monsters that change their original type you control gain 100 attack. Ovaj skill će imati smisle kada budete vidjeli koje sam karte dao. Na primjer, Duel Giant je igrao dosta onih orkova i goblina. I imamo Goblin Kinga u špilu, vidjet ćete, i on dobija atak zavisno od koliko fiendova imamo na terenu. Što nije loše da se boostuje, plus dodatni attack again. To bi bio ovaj, znači, Duel Giant skill, a da vidimo njihov kao da kažem zajednički skill. Beauregard i Briere je sljedeći skill. At the start of the duel flip this card over, znači ovo je kao kad bi oni igrali u tag timu. Zanimljivo je da jeste da oni nisu igrali tag team, ali igrali su nekako zajedno i onda sam ih napravio kao GX tag team fazon.
Stronger Together. Žao mi je što ne mogu da nađem nijednu sličicu gdje je ovaj Beauregard barem sa nekim osmehom, on lik vrtivno smoren svaki put. Ali dobro. Dual Giant Skill, mogao sam ovdje da im ostavim Beauregard i Briar, ali nisam namjerno jer računamo kao neki tag team fazon i onda da im je ime tag tima zapravo Dual Giant. Eto, to je fora. Nije znači greška. Once per duel during your main phase, you can shuffle 3 monsters from your graveyard and or banished cards into the deck, including at least one fiend or one warrior monster, then draw one card. Apply this skill. Monsters you control cannot change their battle position by their own effects. Fora je, oni su imali dosta onih monstera koji se, to jest ne dosta, nego imali su bukvalno Giant Orca koji se prebacuju u defense posle ataka, a on je igrao neki piercing špil, gdje imaš na primjer Spear Dragona koji se također prebacuje u odbranu. I onda da bi to spriječili, dao sam im Stronger Together skill koji im to neće dozvoliti. Znači bukvalno monster you control cannot change their battle position by their own effect. Tako da to spriječava i to je konstantno aktivno, dok je ovo once per duel, ovo gore, nešto da malo se recycle, neki draw power i tako dalje. Znači neki laganica skillići. To su znači dva skilla koji sam im ja namenio. E sad, ova dva će ići na primjer kod Briera u špil, dok ova dva koja su ista naravno će ići kod Beauregarda. I ja bih krenuo, pošto Beauregard je zapravo Dual Giant bio, znači njegovo telo smo koristili, tako da ću njega da pokažem prvo. On nema solo duel nijedan u animeu, ali ja sam mu dao baš ono pure Dual Giant špil, pa ćemo da vidimo šta je tu zapravo. Ajde, stavit ću ovdje skill ovdje. Beauregard, at the start of the duel, flip this card over i kaže big and friendly. Beauregard skill. Once per turn during your main phase, you can activate one of these skills. Pa kaže, if you control Goblin Attack Force or Giant Orc, you can equip it with Goblin King from your hand or field as equip spell card. If that equipped monster would be destroyed as a result of battle, destroy Goblin King in your spell in trap zone instead. While Goblin King is equipped to a monster, negate the effect of that equipped monster. Bukvalno ima ona karta Second Goblin koji je Dual Giant igrao na orkove i to je bukvalno radio ovaj efekat skilla koji sam dao. Znači bukvalno Second Goblin sprečava da pređe u odbranu i bukvalno kao neki Union monsteri. A drugi skill je you can unequip Goblin King and special summon it in face up attack position. Tako da imamo i tu opciju, to je bukvalno ono Union karta, samo smo je preusmerili na Goblin Kinga i to je to. Big and friendly, naš Beauregard. Ajde imamo njegov big and friendly špil, to je Giant Orc, kao njegov, da kažemo, glavni monster, koga je prvo i odigrao u animeu. Ja sam njemu dao 3 kopije njega, što znači da mu je špil vezan na beatdown neku strategiju sa orkom od 2200 da udara. Samo ako mu se probaci u odbranu, onda je 0. Međutim, evo ga, Goblin King je tu da pravi, kako da kažem, zamenu neku za onog Second Goblina, tako da sam 3 Goblin Kinga ubacio u špil, da bi eto balansirao Goblin Orka i Goblin Kinga, da ima kroz njegov skill šta da se radi sa njima. Ništa specijalno, samo je zamena za tog Second Goblina. Inače, oni su igrali kao Dual Giant, to jest ne kao Dual Giant, Briar je, kad su se otkrili, Briar je igrao Goblin Kinga, napravio ga nešto oko 3000 atakera, tako da, ja mislim da u Speed Duel može do 2000 samo da ide zbog broj mesta za monstere. Ali dobro. Dodatne monstere sam mu dao 3 Octiklopsa,
da se vodi na tu fazon big and strong fazon tematiku. Octiclops je 1800 ataker, tako da nije loše, i Fiend je, tako da isto će da boostuje ovog Goblin Kinga. I jedan, da kažemo, boss, mada nije nešto veliki boss kad imamo i Giant Orca, je Dark Ruler Hades, sa što sam ga imao malo više i to je to. Ovo je jedina spell karta koju je Dual Giant igrao, tako da sam mu i to ubacio. Shallow Grave. Backup squad je tu zato što ima neku tematiku sa goblinima i tako dalje. Axe of Despair, bukvalno zamislite da drži, ima lepo to da ga boostuje. Shield Crush, sad ova kombinacija ove tri karte je baš razarajuća što se tiče speed duela. Uništiš protivniku defense position čudovište, ojača go ovog za 1000, to je već 3200 i protivnik je na 800 životnih pojena, ako preživi. Crippling Darkness, neka onako kartica da pomaže Dark špilu. Double Summon, da bi možda pozvali 2 Giant Orca u jednom potezu. Robin Zombie je tu, je to neka tematika sa goblinima. Također Forceful Checkpoint, također malo neka tematika, ima neki goblin tu, ništa specijalno. Bark of Dark Ruler, to uglavnom smo podsvivu dosta tih nekih dark špilova. Swamp Mirrored, još neki kao, da kažem Defender ili nešto tako, dodatna neka kartica i misije žure, jer će realno ovaj Giant Orc da pređe u odbranu ako nemamo Goblin Kinga, i onda barem ako se uništi ako neki jak monster, da možeš i protivniku da uništiš neku kartu. To je znači Big and Friendly Beauregard, a sada ćemo da vidimo njegov side deck. Tu sam mu dao na primjer Fairy Meteor Crash, zato što ima jake monstere da može da radi piercing battle damage. Imamo Goblin Circus zato što je samo tematika, imamo gobline nacrtane. Ove dve karte su tu višak koje nisam znao gde ću i šta ću. Ima neki Darkness fazon, ovo da mu sačuva ovog Giant Orca kada pređe u odbranu. Judgment Anubis je tu zato što su The End of Anubis uzeli od nekog od Obelisk Blue studenata, tako da sam im ubacio u špilove po jednu kopiju, znači Anubis karata, znači imamo Judgment of Anubis kod njega, a kod njega su druge dve, sad ćemo da vidimo. A pre nego što to vidimo, idemo da vidimo njegov skill, to je Briar ili kako god. At the start of the duel, flip this card over. Znači ovo je mozak cele operacije. Critical Piercing Strike sam nazvao, jer je on u duelu na početku bukvalno ovog epizode, on je igrao Piercing špil i vidjet ćete neke karte, znači igrao je onog Mad Sword Beasta i tako dalje, tako da u speed duelu barem ima takvih karata dosta i sad ćete vidjeti njegov špil. Once per duel, you can discard one card, then add one monster from your deck to your hand that has an effect to inflict piercing battle damage. Nije loše. Neki Searcher. Each time you inflict piercing battle damage, place one critical counter on this skill. For each critical counter on this skill, your monsters gain 100 attack. Tako da svaki put kad udari neki piercing battle damage, dobija on counter, pa onda za svaki counter njegovi monsteri se boostuju za 100, što nije loše. Dobro, ova dva skilla su ista, stavit ćemo ih tu. Tako da to je Briar, kako god. Kao što sam pomenuo, The End of Anubis je karta koju su oni uzeli od nekog od Obelisk Blue studenata, tako da se našla u ovom špilu. Ovo je njegov jedan boss, da kažem sad, znači jedna žrtva 2500. Također drugi boss i neka karta koja ima smisla da bude kod njegov špilu je Dark Triceratops, koji radi bukvalno piercing battle damage, tako da je savršen za njegov špil. A i koristio je on neke dinosauruse, sad ćemo da vidimo šta je koristio. Mislim, on je više koristio neki Dragon Dino deck,
po nekoj tematici koliko sam video, ali uglavnom je bio piercing damage špil. Onda sam mu dodao Goblin Attack Force. Kao što ste vidjeli u Beauregardovom špilu nisam dodao ni jednog Goblin Attack Force-a, jer zato što nemam. Bukvalno sam potražio sve karte i više podelio sam sve Goblin Attack Force gdje sam sve mogao i ostao mi je bukvalno jedan i rekao ajde neću kod Beauregarda, nema tematiku, nije ni Dark, nije ni Fiend, i onda sam dao njemu, tako da opet i on je koristio tako neke beatdown monstere, tako da Goblin Attack Force nije loš. A inače, pogledaj to, ima jednog monstera od 2500, pa jednog od 2400, pa 2300, pa sam mu dao Jira i Guma od 2200, znači samo da budu neki beatdowni, Zombira the Dark 2100, znači cool, i to je to. Sad, to su monsteri onako za beatdown strategiju. Sad, imamo piercing damage, to su Spear Dragon i ja sam njemu ovdje dao 3 Spear Dragona koji će tako da udaraju piercing battle damage, sasvim korektno za njegov špil. I isto ima tu tematiku ko ork da se prebaci u odbranu, tako da savršen špil, realno. Savršeno, iako Speedwell nije napravio njihove špilove, bukvalno možemo da napravimo njihove špilove. Fly Fang, dodao sam mu dve kopije, isto udara piercing battle damage, što je sasvim cool za njegov špil. I naravno kartu koju je igrao protiv Obelisk Blue Studenta, to je Mad Sword Beast. Top stvar. Znači eto, to je Dinosaurus. I na šta je još igrao? Igrao je onog Dajna što se special summonuje. Ne mogu sada se setim, ali nisam namjerno htio da ubacim ovdje jer nema mi tu neku tematiku. Jedina karta koju je igrao kao Dual Giant je bila, kao što rekao, Shallow Grave, tako da sam dao i njemu u špil jednu kopiju. On je u ruci imao Fairy Meteor Crash. Realno ovu kartu možemo da ekvipujemo na samom, na primjer, The End of Anubis, Attack Force, Goblin Attack Force, Jera i Guma, Zombira the Dark, svi ostali monsteri već imaju Piercing Battle Damage efekt, tako da nije toliko korisna, mada on ima to u ruci, mislim da je ok da ima, mada kada igramo tag team duel, ovo može se ekvipuje na neko od Beauregardovih monstera, tako da cool. Earthquake je karta koju bukvalno on mora da ima u špilu da bi prebacio sve protivničku defense da bi radio taj piercing battle damage, i ovo je karta koju on mogao da igra protiv Obelisk Blue Studenta na početku epizode i da ga pobedi, ali zbog te neke kao nesigurnosti u njegovoj igri on nije, nešto se zbunio i kao nije odigrao ovu kartu i zato je izgubio duel. Tako da, ta karta stoji tu. Hammer Shot, eto je, pošto on ima za uništenje defense, on ima za uništenje ataka, taman, to je to. Shrink, dobra kartica, jednostavno nemam nešto specijalno da kažem, samo sam mu dodao da bude što bolje, što jače. Solidarity Sword of Poison, zamisli to sa nekim piercing battle damage-om monsterom da se ekvipuje, dupliraš mu atak, ludilo. Double Cyclone, eto tu je da kao neki removal, nije loše. Curse of Anubis je tu zbog cool efekta da defense čudovištima pretvori u nulu, tako da piercing battle damage incoming. Nije loš špilić, meni se baš sviđa. Mislim, s obzirom da nije jedan, da su karakteri koji su se jednom pokazali u cijelom serijalu, bukvalno jedna epizoda, baš je cool što sam mogao da im napravim špil. Inače njegov side deck, evo Chainsaw Insect, ostavio sam ga tu kao neki beatdown monster koji je baš jak, ali verujem da ću da ga izbacim iz ovog špila i da ga ubacim u neki drugi, da će barem biti koristan. Ne želim nešto da buđem dodatno ovaj špil, baš je cool već, ali dobro. Imamo Heated Heart, bukvalno karta koja ti nanosi piercing battle damage, a i jača tvoje čudovište za 500. Može se ubaciti umjesto neke karte koja već postoji u špilu.
I ove karte su uglavnom vezane tematika za neke gobline. Double Snare ima nekog nacrtanog goblina, ništa specijalno što se tiče efekata. Backup Squad i Disposable Linear Device. Ova karta možda i može da ide u špil, ali dobro, nije ni bitno. Tako da to su Briar i Beauregard, odnosno Dual Giant. Hvala na gledanju, udarite neki like, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi.